time, all ADC areas Merchant Association by Samsada Trini Baniya Terni Asukpam ADC headquarter Komulo Dukmali Hatini Bishingo Khobja Modern Strain Yakaba Syndicator Chini All ADC Area Merchant Association President Boromang Montu de Borma Narwai Motomui Mandak Paja Boromang MDC Chinoro Sultan Junal Development Committee in charge Chairman Chinoro Paimanja Paja Tashingo Samani 2-in-1 Sasa Academy Principal Dukmali Hatiogo Bania Kaitongjawo Fight Kai Chini Sikala Bania Kainai Chini Borno and Karais Kainai Puila Bono Petroleum Agency Haya Haipano Tabo Petroleum Agency Kaitongmai Chini Kosam Saproneta Boromorang Bishu de Burma Tayaro Chini Association ni Chairman Krishnapodo de Burma Members Ajit de Burma Sukaram de Burma Kutumu Tongnai Kobama Amtani Paimanda Painai Bania Kainero Arokha Doptorni Officers Tai Kormirok Media Person Rok Mo Komulang Amtani Joto Citizens Rok Joto Profession Ni Taku Kaham Buku Kaham Chong Noragno Moshanda Jor Awa Paipalaya Chobani Siva Yapare This is non-political stage. Or political kuno chengkok sagala. Ani komno ang barasaka na saway pairi nai. Gabang na kok saka chini sukuman business ni kok saka chini buku ar chini takok Bishu de Burma chini MDC kok saka. Ang asa bole repeat kailiya. Baniya Mokok Samani Sagan Mokok no Mama Sanai myself Ang Commerce ni Chhatro Commerce ni Chhatro 11-12 BCB Commerce subject tango business organization More business organization Short form Hunkai BU More business organization of Porikai, both Turuk, Madhimik Pass Kai, 11-12 Simino, more business of Habitabo. Abang Boboti Angolo Tabuki and profession Kaitomani, Odagawa Payakai, Ango Korota businessmen non Kumo. Abukuno, Sonda Hakri, Jaiho, More Kamani Mulok Konka. All ADC area business by merchant association dok chai tukka jengbai kurung lakya kok salakya emon ki jang tinini mo program no tuyei tabuk chini iman phunuk tongnai habu bagrabai kok salakya gobang ba kok samani pore tinini mo inauguration jang buba karanoti klainani hun tomani tebo kaham kai awareness kanani hine buba gra chini jot toni buskango
ang present tongo CM present tongo tachini oro Merchant Association ni joto borong nang adong songmo tongo bubagra sagraka narok chini chairman ADC ngya kaiba CM bai pilai taklai bisa khlaigra di tamkai jeng taklai no first time ADC প্রশাসন নিয়ে mo awareness to tebo kotor tebo kuar khanyani bagai jeng all ADC areas merchant association no kisamisha chubawi success khanyani bagai jeng chuba jakka jai ho hasagawo academic institution yakaba school ba business mo beleke nangkumoni হাসপাতাল কেবল সরি হামিয়াকে থাঙ্গিয়া যত বড় হাসপাতাল থাকা নাঙ্গিয়া যে সুস্থ যে শরীর কাহাম ডাক্তার বসিনিয়া হাসপাতাল বসিনিয়া খরচা ডাক্তার খুব বুমুন গোনাं আগরতলা অমালাयै आंनि खरकसा फ्रेन्ड बाय आं सिनि रिमानि जतननो सानजा काहाम ADC एरियानि Merchant Association by Luajizat Saltam Romui Saltam Romui Bandiani Ter Oterni Merchant Association ni Baramunang Presiden Montu Debroma Bono Belaiki Hambairwa Tai Tinini O Merchant Association ni Pandawa Sati Musungai Changsari Denai Tabuk ni Chini ADC Hapang ni Honorable Chairman Baramunang Jagadish Debroma Taibu Tini Ora Paimanja Pakyachini Wejuni Chairman Baramunang Bishirai Debroma Taibu Ora Paimanja Pakyachini All ADC area Merchant Association Chairman Baramunang Krishna Pada Debroma Tai Merchant Association GS Baramunang Dipu Debroma Executive Member Baramunang Ojit Debroma Tai Bara Sini Tiprasani Kuila Business Kaisa High-Fi Business Petrol Pump Tabuksak Jarabini Kerengmei Thayongjak Sini Baramunang Bishikumar Debroma Tai Bobo Haina Sini Tiprasani Puila Puila Habun Kaham Bini Activities Klayai Kaisa Usul Khulagai Tiprasarakna Kaham Tinang ni Serai Rakna Tisana Bagai Songsawai Ok Khomulong Hatio Puila Kaham Klay Punuknai Baramunang Sukumar Debroma They all ADC area Merchant Association Jotto Executive Member Tai Tinara Jotto Businessman Narakna ang Kisisa Kok Sanai
তিনি মার্চেন্ট এসোসিয়েশন তিনারা বাণী খাইমানি হাকে প্রোগ্রাম খাইমানি আবার তামনি বাগै অসই অসই ওরা তিনি হাজার হাজার খরচ খাইयै যে বাণী তামনি বাগै ইনখানা অবাক খাইমানি বংনি তামা প্রফিট মান খানা আনি বুঝি মানি হিকাই আর বড় কোনো লাভ নি বাগিয়া আর নেই বংনি নাহারমং বংনি ওয়ানসুকমো অবা কাইসা ও তিপ্রা সাব বসন্ন এডিসিয়া এরিয়া ও তংনাই রকন বরকনি সিকুক মানি কাইসা বানিয়া খাইयै হাকে বিজনেস খাইयै বড় রকম কাইসা নিনি নখং চলিনানি নখং চাসারনানি নিনি স্রাই খনাইনা কাহাमकै শিক্ষা দীক্ষা খাইनायनि बागै बाहायखि रां फैसा खायनाय बाहायखि नगद बिहिक बसाबाय शान्ति खाय तंनानि नखङ रां फैसा बियाल बिरिमान क्रै खाय तङै जत बरकन बाक्सा खायै तन्नानि बागैना तिनि न बानिक नै आं तिनि न बानिक खायमोन उद्देश्य वानसुगु साइबिया बरने अबने कारिताय बाकी आलादा नाहार मुंना तद तंग आंगाबसिया फेबानि वान चुकमानो हकै बरकना अवेयरनेस खायनि अवेयरनेस खायै नों ता थकेतों नों मासे ता थैथों अबनो लक्ष्य उद्देश्य खायनो अब बानि खुलगने आं वान चुकु बनि बागै दिनै जोंनो मार्चेंट एसोसिएशन नङै जों कक नाका पियाबा मार्चेंट एसोसिएशन नङै जोंनो तैबो सिनानि मुसुंमानि मार्चेंट एसोसिएशन बिसिंतै और मेंबर नानि हिंगांकाय और नै बिनि ताम गाइडलाइन दं अ गाइडलाइन बिसिंतै हाइकि खालायगांकाय जानो और मेंबर और फेसिलिटी ताम दं अब क्लियर के साइमान गांगसे और तिने गोबां मा बानिया खालायनो र बरने बखवा दासबैरनो नांनाय नङ एसोसिएशननि टीम तामो नंने एसोसिएशननि लक्ष्य तामो अब बरने बखव दाइमान या हंकाय इनार बानि खालायै हाजार हाजार रां खरच खालायै अब बानि खालायमानि असयनो मागनां थांनाय बने बागै आं तिनार ताबो सानान मुसुमाने तिनार चिनि मीडिया रक दङो अ मीडिया रक मिसिंतै सारा तिरफ्रा एडिसिया रेवा अब हाइके काइसा बानि खालायनो रक मार्चेंट जारा एसोसिएशन खालाय दंनो रक सारा तिरफ्रावा प्रत्येक मार्केट अ कक पिरजाकनानि अब बुसुबा समा खायनाय मीडियानि मिसिंतै तिनि अब हाय प्रत्येक थायो एस तिनि सेकेंड टाइम आं तिनारा फार्स्ट टाइम बताऊंगा तिनी सेकंड टाइम बताऊंगा जत दिन पर्यंत खुमलंगा से बा मार्चेंट एसोसिएशन प्रोग्राम जदि मान खांकाय आं तत दिन पर्यंत आंगा जगह थांनानै बागै आं चेष्टा खालामो आं कगु तामनि बागै हिंकाय राजनीति खायनाय राजनीतिनि साहित्य चलियो बिजनेस खायनाय बा बिजनेस साहित्य मा चलिनाय निने अवेयरनेस अबनि मा तंनाय जारा बिजनेस खायनो रोङा बरकनि खाव बाजार होय नों कुनु दिन नोंनि नखं चलि थाने बिनि कुनु मतै अ जागावा हामिया तांथों अ बिजनेसनि बिसिंतै जों बहुत किछु खायमानो कगनो दं सिनि काइसा क व्यवसा खाय दंनो र सिनि जा जे नेक्स्ट जेनेरेशन दंनो र बिजनेस खायनो गोबां मा लासि जागौ लाइनमैन जायगा आं सायमानो दिनैनो गोबां मा आंमाय सरायनो गोबां मा साव
কোনো লাইন করে তামো খাইনাই কাছে গ্রুপ দিবেন দায়ী মান সুইপার ফোন দায়ী মান হনো সরকার যে চাকরি তলাঙ্গি হাঙ্কায় নং বজাগাव দায়রি মানসি নাবা saya tu tangmaya barorok janani nangnai maru tuknai senga jagawa o marchand association bisingtai ang tai bu musung mane senior o marchand association bisingtai sengara tini leader apno khobor mane norok ni thiri cheng obar nai mane all leader apno tum man uddoi sangkai norok ni bisingtai cheng obar demand tongnai Marchand Association business tawo okong kong phani saka hangke tai ala sana kre pai phalmani asungnu haida gahai bagai ansi sikang sai thanai ro kaham saka ang obono kisisan sai ang painai sing marchand nising khana kangke sing srai pro খানামানি ओंखाय आबो कतर फालनाय रक बा पाइनाय रक होनो जों साइमनो ओंखा अबनो जों दिनै मार्चेन जे बनो कमिटि बरक जेहाके उदुक्तान ब्ले काहां हाइपनो बनो मार्चेन कमिटि इंगै तामुचि बरकनो फालनाय रकनो borok bosu jokte sebbi manai abo borok sunuksia borok harlai khebo sunu salia sunu mane public ro sanangai jeng marchand committee o public no bosu jokte help kheman tamma kheman abo sinne kese public ro o marchand committee nozor nani ba agong nani hain bagai jeng san marchand mane naike pai phalai bono marchand atha business no जों जेचिनि तिप्रा सरक जों खुलुं काउनो दङ गैयांते गोबां मा जों पाहार हयतेने ग्रामनि हयतेने जों सहराव मानै थांगौ आं अबन अनुरोध खायनाय चिनि मार्चेन्ट कमिटि रंनो बरक पायै रुंगुइ दाउसिनि काउमा दङ लाबारक बो पाहार हयतेने थांगौ सामने स्टॉक खाये बरकताय बुनि बरनो फालनानि उंथुं आंगबनो मुसुंगो बंथनो अनुरोध जातिनि पाहारनि मानिरा बरक मार्चेन्ट पायै तासे सेल खायदों हाके चिनि जों तासों मचिनि जों बरकताय बसुं बासै मानाय जों बुनि हाय दफा हायनो जों कासै मानाय कारण जों सामा फालिनायखौ yang tilayo जों वालायो बलायो जों आवनो स्टक खाय फालिमिया जों बर आरो yang थांमाय आरो नों जे जागा नि वा फंखा बल फंखा वा कासे 100 टाका फंखा नों कोन कारै रानी बाजार लान हांगा आरो बस खायनाय फालिमिया हांगाय आवनो 60 टाका मा फालो जों नगो कारान्तिनि बिसरिबा yang साइनि थाङो फांनाय रग नगो वा रग न हायपनो बर একটা রগনো উসুং আগর থাঙ্গে ফালিমিয়া ইনকে তা উনাই বড় উচ অন্য জাতি রক লাইকে ফালিমিয়া খাবে হাই বাগৈ তমুনো जोंसिनि पाहारनि माने जों उस्थ खाय मालाय खांगे फालिमा खांगे अरमा पाइपनि जासों खाय मानानै नांगौ आसन हामबाय साजिनाय कारण जों तेबो लगो खानाबो दङो खानाबो खानायसिनि ब इनभाइट खेगन कनसिनि अकार रंनो बनफिस खानाय मानाय आसानियानि कम मथखौ जतन खुलुमो हामबाय All ADC area marching association by the second Bania Ter of Terni Pandana Asupangokra Bromgrang Montu Debroma President Tai Jotoro Daeso Asukjak Honorable Member of Angwachabanyo Hambaya Paro Tai Ani Korang Kanai Tongai Tai Buskanga Asukjak Jotokra Sakra
jotono nani siba yaparo ang bisi kok saglak ang 10 to 15 minute ni bisingo no ang bathroom khlai ani kok no mosok nani hasingo ang thangnai sung thasingo sini khoraktam brok je kok no cycle angkha aboni related borok bo jehetu business khainai rok ba borok bo kaham no sai thangka haipan ang kisu kisu jaga sung bo jaga sini nangpungman kok sajagya ko akok rok nang sanamu chungkha tini ango jaga basawi kok ma samani belai ke tongthoka belai khapang serango tango ingkai sini tipra sarongni city haike town phan humsidi o khumlung base khlaino sung tabu wan suna nangkha kok salanya nangkha ba salai ba tongo aboni bagai tini no ter ni bising tikhe ang kok kotor khorang kotor khai kok gesana musungo sana musungo sung tini o second bania ter khlai sokai mani sung agi tamo tongma ba agi sung hugo tha thangai mura kakasai je jaga tuiman togo kheto khlai mano phuk khlai mano mukiteng khlai mano amtui tongmani amtui ni simi tabuk tai kaisa business khaina ni bagai kaisa tre ni tai kaisa tre wo phaina ni ke kisa kosto no nango ba kisa tugo belai jarning belai khe no a jarning ni kok no ang kisa sa sanamu chungkha tini ango jaga khoroksa ese bania khlaina hinui ringjak mani bagai tini ang sanamu chungkha omtui bania omtui business ba omtui phalmung wo ang phalia ko yasi phainai khakai bat khlaijaknai norjangnai amtui mani ko sekrinya ni wansugo just ani life ni life bumano kisa sang mas hagraka engkai tabuk sung o jaga je bania khlai tongnai rok ba khorang khnai tongnai rok norok je moneta khladi ang tini o jaga just chikonsa samung dukan khlayo chikonsa ang just ri phalo ba suri mara phalo mathia phalo sak no chikon khaita wan sugri ekta broad mano wan sugui tini ang chikon tongmane ang kotoro bahaika thangnai ni dream ni mission tongna nangnai ese ang tini 5000 ni simi ব্যবসা খাই ফাই tini o jaga phai sok mai ma hai tini ang norong nobo o jaga tongtui ni huri jongo je saitok nai ang kolok kotorong na musungo buskango teba aguk na musungo hunai rok agugui man nai tabuk tebo easy process tabuk ne o jugo duita point no tongo business khanye rong ni bagai ek nung reputation kaham narak de philo tai nini civil kaisa kaham narak de engkai nung as a businessman hunjakna ni bagai society wo nung kasai phai manai sung sawo ani dugana tangai kormo ai mane borok phaya ba mani phalmeya অনেক সময় জুরাই আসুগো আবো অ্যানালাইসিস খাইমান আইনাই আং যে খরকসা কাস্টমার ন ফাইকে আসুক দি হিনি জারো সার দানুং তুই যা খারো আর ন হইতে সরঙ্গি মা ফাইনাই আং এস নরক তাও থাইसिङो সাকা খরকসা পেট্রোল পাম্প নি এজেন্সি नि मालिक ने খরকসা বল ফালি বাইক চালংনাই ফানো বল ফালনাই বরং ফানো খরকসা মকিতেं ফালনাই ফানো স্যার ননাং পেট্রোল বছর না হিনি সেংকা 100 টাকা সামা জায়গা তাই 100 টাকা রেডিন সাও
bono sadron to respect khaimani bagai bo painao nini business upgrade dang sing rajani bongso abo thingno tongo abo to khibi janai ko gya haipano business khai nang chini Tiprasa Petroleum agent chini Bishu Sar Bishu Bonoba Hambai Marwa Teba Hambai Marwa chini Sasa Academy ni Principal Sukumar Debarma Bonoba Hambai Marwa Te we Juni in charge Bisharai Debarma Bobo Sungwe Kun Payman Bagai all ADC area Martin is says no Thane Bosorbo Bo Tungbai Article Kepio They Taklebo Bo Sadakeno Tongimea Bonobo Blaikino Hambai Marwo They Chini Advisory Chairman Chini Krishnapodo Sar Bonobo Hambai They were Hambai Marwo Executive Member Chini Surendra de Burma Bonobo Hambai Marwo Blaikino Tay Pambatu Fang Bonobo Hambai Marwo Tay technology di tongnai media person Bonobo Hambai Marwo Tay ba Hambai Marwo Painai Tay Phalnai Bonobo Hambai Marwo Tay Student Borobo Khalogui Chini Kok no Khanai Tongmani Bagai Bonobo Hambai Marwo Jeng লেখাপড়ানি সাথে সাথে जों बिजनेस बो खायनो नांगौ सोलोंनो नांगौ होमबानो all ADC area Martin Association tamni bagai nongni buskango ma basaka ungyang keba tini ADC hapangbai tuduljak o panda ungyang keba naikuljak all ADC area Martin Association nong buskango omahai program tamni bagi ma khaika hangkai obani bagi ni chini wan chukma tongo next generation no जों 184 জন রাজা বসংনি থেকে তাবুক শেখ জরা जों ও জাগান জাগা কলগি তংমানি ব জাগা जों বিজনেস जों তরি লগি মায়া আবন নংনি থিনুও जों নলেজ রনানি বরনো সিসা রনানি বরনো খাতং রনানি যারা বিজনেস বানিও খাই তংনার ন খাবা রনানি जों তামনি বাগৈ কলগি তংখা গুবুনি বসং রনো নুগো hak haste logo bidis logo thangi phaikankai kubun bosong rok ini Agartala jaga jaga sohor bandar beba borok kutipoti जों tini tamui khaimeya obono bharno mutu khlainani obono sisarnani obosi chini all ADC area Martin Association ni na harmon boni bagai pakok tai bukok song nong political khaide abuni bagai जों kun kebeng mungkuroi nong dharma khaide abuni bagai chin kun kebeng mungkuroi kento जों business ni bagai जों kok chanai political khaine bala khai tongde dharma khaine bala khai tongde kento जों jaga jagao mathe moidano जों nogo khanao baniya na tuyoi chini Tiprasa roni bagai wan chuknai kebo kuroi angoma hake mone khayo boni bagai wan chuknani bagai mathe moidano Tiprasa rono bahai ke bani ono kara kolo koto kuchukti sanai ang ADC hapangna bo ani all ADC area Martin Association theke chini kolmung tongnai nini miji college khlai mano Tiprasa idol khulugi malo abo kaham kok music college khuluka kaham kok kento bani ono teiba gurtor na nangane obani bagai si Martin Association nong ni buskang batao bani ono tuyai bani je bosong kroi abosong kono sisamung kroi kakuro mungsa manoi kubun bosong ni thinuo जों गुलाम खादुया
माया थाइया हंगाkai जों कुनु माना करै बनि बागै किनि बसंनियागो जत किछु हे नबार